اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے اس دنیا کو بنایا اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیا کے ختم ہونے کا ٹائم بھی فکس کر دیا۔ وقت بہت تیزی سے بدلتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ زمانے بھی بدلتے گئے، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آباد ہوئی، اور ان قوموں کو صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت وقت پر اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور احادیث نبوی کے مطابق 4 ایسے انبیاء اکرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کی زندہ ہونے کا ذکر قرآن شریف میں بھی ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ قوم یہودی تھی۔ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ یقیناً اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ کو نظر انداز کرتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی طرح سے اپنی جہالت پر رہیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ ان سبھی لوگوں میں سے صرف 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے قبول کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان چند لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے بد نصیب تھے جو اللہ کے دین پر ایمان نہیں لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی جھٹلاتے رہے اور اپنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہودیوں نے سوچا کہ اگر ایسے ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ایک دن ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ یہودی سوچنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے کیسے روکا جائے۔ اس طرح سبھی یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس کام کے لیے توتیانوس نام کے ایک شخص کو مقرر کیا۔ لہٰذا جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا کہ میں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ۔ چنانچہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنے ساتھ آسمان کی جانب لے گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی جانب پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلامت اللہ علیہا سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا، اے امی جان، اب ہماری ملاقات قیامت کے روز ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا تھا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ شخص واپس نہیں آیا تو لوگ پریشان ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے کہ دیکھیں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ وہاں انہوں نے اس شخص کو پایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی طرح دکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توتیانوس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی کر دیا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد انہوں نے پایا کہ اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ہی ہے، لیکن یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر سارے یہودی پریشان ہو گئے اور 2 حصوں میں بٹ گئے۔ چنانچہ وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے اور تمام خون ریزی ہوئی اور اس لڑائی میں بے شمار یہودی مارے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا۔ اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کا قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
अल्लाह ताला ने आसमान की जानिब उठा लिया और यकीनन वो कत्ल नहीं हुए और अल्लाह ताला बेशक गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। हदीस नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले जमीन पर तशरीफ लाएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल का जड़ से खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में 7 बरस तक रहेंगे। अल्लाह ताला की दीन को आम फरमाएंगे और आपको मदीने की सरजमीन में गुंबद खिजरा में दफन किया जाएगा। और जो लोग ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह कत्ल हो गए या सूली पर चढ़ा दिए गए, तो वो लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं और कुफ्र कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी की जिनको अल्लाह ताला ने जिंदगी अता की। उनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में अपना फितना फैला रहा होगा, लोगों को गुमराह कर रहा होगा। तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की दीन की दावत देंगे और अल्लाह की दीन की तरफ बुलाएंगे। वो लोगों को नेक काम करने की हिदायत देंगे और बुरे कामों से बाज रहने को कहेंगे। प्यारे दोस्तों, एक दूसरी रिवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद एक बादशाह थे और वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाहत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आपने अपने वालिद गिरामी से कहा कि मैं इस दुनिया की सल्तनत को नहीं लेना चाहता। इस तरह से वो अपने वालिद से नाराज होकर जंगलों में चले गए। जंगल में आप बिल्कुल तन्हा थे, चारों तरफ कोई भी नहीं था, आप अकेले थे। लिहाजा आपने तन्हाई में अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। इसी दौरान आपका गुजर एक आब हयात के चश्मे के पास से हुआ। आपने उस चश्मे का पानी पी लिया, जिस वजह से आप क़यामत तक जिंदा रहने में कामयाब हो गए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का क़यामत तक जिंदा रहने का जिक्र कई रिवायात में मिलता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुजुर्ग रोते हुए सारे मजमे के बीच से गुजरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास जाकर रुक गए। उन बुजुर्ग ने कुछ पढ़ा और फिर वापस चले गए। वहाँ मौजूद लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि ये शख्स कौन था, लेकिन उस मजमे में कोई उस शख्स को नहीं जानता था। तभी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उसके बंदों की रहनुमाई करते हैं और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिदायत देते हैं। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हजरत ज़ुल्करनैन के साथ होता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक बड़े आला खानदान से हैं और आपके आबाओ अजदाद बादशाह थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए थे, इसलिए वो सहाबी भी हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक एक रिवायत ये भी मशहूर है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फौत होते वक्त ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जिस्म तुम्हारे पास एक गार में महफूज रहना चाहिए। जब तुम गार से निकलो तो मेरी लाश को मुल्क शाम ले जाना और वहाँ मुझे दफन कर देना। इस रिवायत के आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि जो मुझे दफन करे उसकी उम्र क़यामत तक दराज हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस यूं ही बाकी रहा और फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुतवल्लद हुए और उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दफन किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र दराज फरमा दी। मौलाना हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि ज़ुल्करनैन ने किताबों में पढ़ा था कि एक शख्स चश्मे आब हयात से पानी पिएगा और उसे क़यामत तक मौत नहीं आएगी। ये जानकर वो चश्मे हयात की तलाश में निकल गए और आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो चश्मे हयात तक पहुँच गए और उन्होंने पी भी लिया, लेकिन ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में नहीं था, इसलिए वो इससे महरूम रह गए। आब हयात की मौजूदगी के बारे में आलिमों में इख्तिलाफ है। कुछ लोग इसे सिवाय अफसाने के और कुछ नहीं मानते, क्योंकि इसका जिक्र ना तो कोई इस्लामिक किताब में है और ना ही कुरान करीम में है। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत ज़ुल्करनैन के साथ सफर पर निकले और ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां से सूरज समंदर के काले पानी में डूबता नजर आ रहा था, उनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी।
اس کے सिवा उनकी बदन पर दूसरा कोई कपड़ा नहीं था और वो दरिया के मरे हुए जानवर खाया करते थे। उनका एक बड़ा लश्कर था और उनके जंगजू बहुत ताकतवर थे, लेकिन हजरत जुल्करनैन ने उनके इर्द गिर्द अपनी फौज का पड़ाव डाल दिया। अपनी फौज का पड़ाव डालकर उन्हें बेबस कर दिया। चुनाचे उनमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए और कुछ लोग आपकी फौज के हाथों मारे गए। रिवायात में आता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ऊपर वाले समंदर और निचले समंदर के दरमियान मौजूद नूर के मिंबर पर रहते हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में नेक बंदे के तौर पर किया गया है और उन्हें बड़ा हिकमत वाला बताया गया है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाकया बहुत मशहूर है। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के बीच खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उनसे सवाल किया गया कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि बहरीन जहाँ दो दरिया मिलते हैं वहाँ मेरा एक बंदा रहता है जिसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि मैं उस शख्स के पास कैसे पहुंचूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंबील में एक मछली रख कर चल दो, जहाँ वो मछली खो जाएगी वहीं वो शख्स मिल जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ एक खादिम को लिया और जंबील में एक मछली रख कर चल दिए। चलते चलते आप एक कबीले के पास पहुँचे और रात हो चुकी थी, इसलिए वहाँ वो लेट गए और सो गए। मछली जंबील में कूदने लगी और बाहर निकलकर दरिया में चली गई। अल्लाह ताला ने पानी का बहाव वहीं रोक दिया और वहाँ एक रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी आप अलैहिस्सलाम को मछली के बारे में बताना भूल गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह उठे तो उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने साथी से खाना मांगा। आप अलैहिस्सलाम ने खाना खाया और फिर आगे बढ़ गए। तभी खादिम ने बताया कि मैं मछली के बारे में आपको बताना भूल गया था, यकीनन ये शैतान का काम ही होगा, उसने ही मुझे भुला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मतलब वो वही जगह थी जिसको हम तलाश कर रहे थे। चुनाचे वो दोनों अपने कदमों के निशान पर वापस लौटे। चलते चलते जब उस जगह एक चट्टान के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ एक आदमी को